अस्सलाम वालेकुम उस्मान। सूरह अल-बकरा 2 आयत नंबर 156 में है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पूरी आयत है अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मफ़हूम इसका ये है कि जब भी उन पर कोई मुसीबत आती है तो वो ये कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के ही हैं और हमने पलट कर अल्लाह ताला की ही तरफ जाना है। तकरीबन इसी तरह की बात एक और वर्ड से भी आप लोगों को मिलेगी कुरान मजीद में। आप लोग देखें सूरह अज़-ज़ुख़्रुफ़ 43 आयत नंबर 13-14 में। इसमें ये वो आयत है जो हम लोग को दुआ के तौर पे सिखाई गई हैं जब हम सवारी पे चढ़ते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और देखिए इसमें इस आयत का मफ़हूम अगर आप लोग देखें तो उसमें है कि पाक है वो ज़ात सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। पाक है वो ज़ात जिसने इसको हमारे लिए मुसख़्ख़र कर दिया और हम इसको काबू में रखने की ताकत नहीं रखते थे और हमने पलट कर अपने रब की तरफ ही जाना है। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। उस आयत में देखें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमने पलट कर अल्लाह ताला की तरफ जाना है। इस आयत में भी बात हो रही है हमने पलट कर अपने रब की तरफ जाना है, यानी राजिऊन और मुनक़लिबून पलट कर अपने रब की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। इनके दरमियान फ़र्क अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तौफ़ीक़ दे नेक्स्ट टाइम कभी इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, रिसर्च करेंगे और करूँगा। अभी फ़िलहाल मुनक़लिबून वर्ड के बारे में थोड़ा डिटेल मीनिंग्स देख लेते हैं मुख्तलिफ़ डिक्शनरीज़ से, तफ़ासीर, ट्रांसलेशन से। तो चेक करते हैं मुनक़लिबून इंशाअल्लाह इसके डिटेल मीनिंग्स। आगे जाने से पहले थोड़ी सी इसकी ग्रामर देखते हैं। तो वर्ड जो है लमुनक़लिबून ये दो सर्फ़ी अज्ज़ा पर मुश्तमिल है। एक हर्फ़ ताकीद है और एक इसमें फ़ाइल। हर्फ़ ताकीद लाम हर्फ़ साबका है जो यकीनन या बेशक के मानी में जिसका तर्जुमा किया जाता है और ये ताकीद पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरा वर्ड मुनक़लिबून ये बाब हफ्तम फॉर्म 7 में इसमें फ़ाइल मुज़क्कर जमा है और हालत रफ़ा मरफ़ू में है और इसका सलासी मादा है क़ाफ़ लाम बा। ये जो आयत है व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, मौलाना मदूदी साहब ने इसका तफ़सीरुल कुरान में तर्जुमा किया है और हमें अपने परवरदिगार की तरफ पलटना है। और फ़तेह मोहम्मद जलंधरी साहब ने और बयानुल कुरान में डॉक्टर इस्रार अहमद साहब ने इसका तर्जुमा किया है कि हमें अपने रब परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है। यानी इन्होंने तर्जुमा किया है पलटना है, लौटना है। मुनक़लिबून के मीनिंग्स में ये तर्जुमा किया है इन्होंने। इस आयत की तफसीर में अरबिक तनवीर तफसीर में लिखा है कि इनकलाब से मुराद उस जगह की तरफ वापस पलटना है जिसे इंसान छोड़ कर जाता है। तफसीर जलालैन में है लमुनक़लिबून यानी लमुनसरिफ़ून यानी ज़रूर वापस जाने वाले या पलट कर जाने वाले। तफसीर अल-बग़वी में भी यही बात हो रही है कि लमुनक़लिबून यानी लमुनसरिफ़ून फ़िल मिआद यानी हम अपने रब की तरफ ज़रूर लौट कर जाने वाले हैं या आखिरत में वापस होने वाले हैं। तफसीर इब्न कसीर में है कि लमुनक़लिबून यानी लसाइरुन इलैहि बाद ममातुना व इलैहि सैरुनल अकबर, यानी हम अपनी मौत के बाद उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं और उसी की तरफ हमारा सबसे बड़ा सफ़र है। ये जो हम दुआ करते हैं इसमें लमुनक़लिबून आया है। एक और जगह पर सूरह शुआरा 26 आयत नंबर 50 में है। जादूगरों का किस्सा है जिन्होंने फ़िरौन के दरबार में कहा था क़ालू ला दैरा इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। यहाँ पे मुनक़लिबून का वर्ड यूज़ हुआ है और तफ़हीमुल कुरान बाय मौलाना मदूदी उसमें इसका तर्जुमा आया है कि हम अल्लाह ताला की तरफ पहुँच जाने वाले हैं। और फ़तेह मोहम्मद जलंधरी साहब ने और डॉक्टर इस्रार अहमद साहब ने बयानुल कुरान में इसका तर्जुमा किया है हम लौट कर जाने वाले हैं। और अगर ग्रामर के हिसाब से देखें तो ये वर्ड फिर से मुज़क्कर जमा इसमें फ़ाइल है और हालत रफ़ा मरफ़ू में है। बहरहाल इसका तर्जुमा देखें तो हमारे पास अभी तक जो दो तर्जुमे इस आयत के अंदर आ रहे हैं वो ये कि पहुँच जाने वाले हैं, लौट कर जाने वाले हैं। इस आयत की तफसीर में तफसीर जलालैन में है कि मुनक़लिबून यानी राजिऊन फ़िल आखिरत यानी आखिरत में वापस लौटने वाले।
عربک تنویر تفسیر میں ہے کہ الانقلاب یعنی الرجوع یعنی واپس لوٹنا، اور پھر یہی بات تقریباً تفسیر الواسط میں ہے کہ منقلبون یعنی راجعون الیہ یعنی اپنے رب کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں۔ یعنی ان تفاسیر میں اس ورڈ کو منقلبون کو راجعون سے تعبیر کیا گیا۔ المفردات فی غریب القرآن از راغب الاصفہانی میں ہے کہ غلب کسی چیز کو ایک رخ یا حالت سے دوسرے رخ یا حالت کی طرف پھیر دینا اور بدل دینا، جیسے کہ کپڑے کو الٹ پلٹ کرنا یا انسان کے حال کو بدل دینا، یعنی اس کو اس کے طریقے سے پھیر دینا۔ قرآن مجید میں آیا سورہ العنکبوت 21 میں وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور الانقلاب اس سے مراد ہے واپس لوٹنا، پلٹنا، اور قرآن مجید میں ہے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، یعنی بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ لغات القرآن میں ہے کہ قلب کے معنی ہے الٹنا پلٹنا، لوٹ پوٹ کرنا، عدلتے بدلتے رہنا۔ چنانچہ قلب الشیء بقلبہ یعنی کسی شے کو الٹ پلٹ کر دینا۔ قلبہ کے بھی یہی معنی ہے مگر مبالغے کے ساتھ۔ اور تقلبو کے مطلب ہوا کہ کسی شے کا الٹ پلٹ ہونا، جیسے تیز گرم ریت پر سانپ کا لوٹ پوٹ ہونا۔ قلب الخبز اگر کہیں گے تو اسے یہ مراد ہے کہ روٹی کا اوپر سے پک جانا اور پھر اندر سے پکانے کے لیے اسے الٹ پلٹ کرنا۔ مقلب سے مراد وہ لوح ہے جو کہ کسان استعمال کرتے ہیں زمین کی مٹی کو الٹ پلٹ کرنے کے لیے۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ قلب دل کو بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک حالت پر نہیں ٹھہرا رہتا بلکہ لمحہ بلمحہ بدلتا رہتا ہے۔ اور عقل و بصیرت کو بھی کبھی قلب کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ اشیاء کے خواص کو اچھی طرح سے جانچنے کے لیے اس کو الٹ پلٹ کر کے اس کے خواص کو دیکھتی ہے تاکہ صحیح نتیجے پر پہنچ سکے۔ پھر یہ بھی ہے کہ قلب الشیء بقلبہ یعنی اوپر کا حصہ نیچے، کسی چیز کے اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دینا۔ قاموس الفاظ القرآن میں ہے کہ منقلبون یعنی واپس لوٹنے والے۔ ایڈورڈ ولیم لین کی عربک انگلش لیکسیکون میں آیا ہے کہ قلبہ یعنی اس نے اس کی حالت، طریقہ وجود یا کیفیت کو بدل دیا یا تبدیل کر دیا۔ اور قلبہ بھی اسی معنی میں آیا ہے لیکن اس میں کثرت اور یا شدت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس کی ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس نے اس کو الٹ دیا، الٹا کر دیا، اس طرح پلٹا کہ اس کے اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر ہو گیا، جیسے کسی ردا یعنی ایک اوڑھنی یا چادر کی قسم کو۔ اور ایک معنی اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ کسی چیز کی اندر کی چیز باہر ظاہر کر دینا، ٹرننگ انسائڈ آؤٹ، تاکہ آدمی اس کی اندر کی چیز کو دیکھ سکے، اس کو اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر سکے۔ تو خلاصہ یہ کہ لفظ منقلبون کا ثلاثی مادہ ہے قاف لام با، اور اس کا بنیادی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو الٹ پلٹ کرنا، حالت بدلنا، کسی جگہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا۔ اور قرآن مجید میں منقلبون لفظ استعمال ہوا جیسے کہ سورہ زخرف، سورہ شعراء میں، اور عموماً لوٹ کے جانے والے، واپس پلٹنے والے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا اور سب سے بڑا سفر آخرت اختیار کرنا۔